من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلمه وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا بركاتنا الصاحب الراتب قلب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعسل الوهد وبلغ والغبل وما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وغودي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wal-maqalatu saniyatu asyarata, halaman 11 baris pertama dari atas. Nasihat yang ke-12. An ba'dil hukama, dari sebahagian ahli hikmah hukama. Ahli hikmah itu yaitu atibail qulubi, orang yang bisa menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit hati. Itu disebut ahli hikmah namanya. Jadi sebahagian ahli hikmah ini, penyembuh-penyembuh hati ini, itu berucap ujaran bubuhan mereka, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang 3 perkara tersebut tufarriju, melapangkan, al-ghusasa binamil ghin, maksudnya taksyiful gumuma. Gusas itu ya gumum, duka cita. Nah, jadi ada 3 perkara yang melapangkan duka cita atau kesusahan. Setiap kesusahan yang diiringi dengan memikirkan benar itu gumum narenya. Jadi pikiran benar hari-hari. Nah itu.
Maka ada 3 perkara yang melapangkan yang jadi pikiran kita nih tuh, sehingga jadi lapang. Pertama, zikrullahi ta'ala. Nah, itu. Pertama dulu berzikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu melapangkan kesusahan kita. Jadi kesusahan itu kadang-kala kita hindari. Seluruh yang bernyawa ini pasti menemui kesusahan. Karena selamanya masih hidup, yang bernyawa nih berarti masih hidup, berarti kadang-kala menghindar dari kesusahan, karena rumah yang di dunia ini tempat kesusahan. Nah, jadi menghindar dari kesusahan itu mustahil. Nah, cuma kita disuruh kayak apa caranya supaya walaupun ada kesusahan di diri kita, tapi hati ini tuh lapang dada. Bahasa istilahnya tuh open. Nah, open kita, lapang dada. Nah, maka yang membuat hati open itu zikrullah ta'ala. Berzikir kepada Allah. Nah, ini mah hajatakan ilmu. Zikir ini pertama dulu hati dulu. Paham. Imbah paham, sadar. Imbah sadar, melihat. Nah, paham apa yang dipahami, seorang hina Allah mulia. Sadar apa yang disadari, seorang kada pernah berisi kelebihan, Allah yang berisi kesugihan. Melihat apa yang dilihat hanya kebaikan Allah, seorang kada ada berisi kisah. Ini yang disebut zikir narnya. Namunnya kada belajar sifat 20, datang di mana ini hendak berzikir, kada paham. Paling muntung nam, amun sekadar muntung hati lupa lawan Tuhan, tapi muntung berzikir, tapi hatinya tadi sambil menggenang kesusahan, itu kena kada ada faedah zikir yang dimuntung tadi. Kalau hati lapang, muntung berzikir, masih oke-oke aja. Tapi kalau hati tadi susah, payah, muntung berzikir, nah itu hampir-hampir kada ada manfaatnya. Walaupun pahalanya ada aja. Tapi sulit. Nah, karena pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang kita hamba, mengerti pelajaran sifat 20 bahwa Allah bersifat iradat, Allah berisi sifat kudrat. Nah, iradat Allah kadang-kala dihalang-halangi, tapi kita disuruh bersangka baik bahwa setiap yang Allah kehendakin itu pasti baik. Nah, maka itu menimbulkan kesadaran. Nah, amun kita kada pernah belajar sifat 20, kada paham. Walaupun mulut berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati pusing. Ujung-ujungnya kena memagat ke tasbih. Tang dia pakai tasbih, tambur tasbih. Nah, kada ada faedah naranya. Nah, maka setelah hati dulu paham, meningkat kepada sadar, meningkat kepada melihat kebaikan orang. Nah, maka itu meredam keluh kesah hati kita. Lalu muntung tadi disuruh pulang memuji Tuhan. Nah, apa bunyi pujian? Yang pujian jadi hasil dari hati yang memandang kepada kebaikan Tuhan. Hati aja tuh bila sudah sadar dan paham bahwa yang ada nih sebenarnya kebaikan dari Allah, kawat tenang kita. Walaupun dalam keadaan karena musibah. Nah, bila sudah tenang, lalu muntung disuruh mengucap apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang disadari oleh hati. Hati sadar bahwa yang ada nih kebaikan Tuhan. Ucapakan ya Tuhan. Kayak apa cara mau ucapakannya? Bi anna sigatan. Nah, itu bacaannya semuanya. Bi ayyi sigatin. Ucapkan apa yang engkau sadari di hati. Bi ayyi sigatin. Dengan kalimat yang kayak apa aja terserah. Bi ayyi sigatin kanat. Dengan bacaan-bacaan yang terserah. Ka'ayyakula. Nah, seperti engkau, seperti seseorang berucap. Kasiran, banyak ucapan itu. Tapi hati sudah sadar. Lah, minimal paham. Mun kawa sadar. Mun maksimalnya melihat. Atau disebut musyahadah namanya. Nah, lalu muntung berucap. Banyak ucapan itu. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Satu contoh. Nah, jadi la ilaha illallah ini contoh ucapan orang yang sudah minimal paham keadaan dirinya, paham kehendak Tuhannya. Nah, wala haula wala quwata illa billah termasuk juga zikir. Nah, kalau la ilaha illallah itu minimal kita baca sesudah 5 waktu. 3 kali babi mata ada semalam jasa sudah ya kalau. Nah, mau hendak maksimalnya pang baukuran
ada ukurannya, kada boleh sakandak hati. Nah, ada ukurannya. Nah, kalau di Rutibul Atas ini 40 kali ditambahi 100 bisa. Nah, itu. Kalau hati kita belum berisi kesadaran atau pemahaman, muntung tadi berzikir banyak-banyak. Nah, kada ada bimbingan dari guru itu berbahaya. Cakai berubat tuh tagok terus. Akhirnya ya tadi mamuk seorang. Karena dipadahkan zikirnya yang salah, padahal hati nyawa yang nyanyuk. Waktu berzikir tuh kada balampo, hati nyawa yang nyanyuk. Nah, wala haula wala quwata illa billah bisa juga pilihan yang kedua, baca 100 kali sehari. Nah, tapi mau membaca Rutibul Atas terbaca sudah 10 kali saja. Cukup 10 kali, tapi dibaca bersamaan dalam Rutibul Atas itu sudah melebihi dari yang 100 kali bacaan tadi. Nah, ini kenapa? Karena ini ramuan. Arti ramuan tadinya kerjasama. Kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali menyendiri narannya, walaupun itu ada fadilatnya juga. Kancang juga fadilatnya, cuma menyendiri. Nah, ibaratnya saurangan dikeroyok oleh orang banyak mana-mana. Nah, ini entah. Au bil munajati. Nah, atau bapandir-pandir lawan Allah, garis miring curhat. Bisa nungkini curhat. Curhat ini bisa hati kita yang berucap walaupun muntung di badiang, atau bisa juga muntung berucap juga sesuai dengan keadaan hati. Nah, curhat itu bahasa masing-masing aja. Tengah malam bangun, cuma syaratnya sebetulnya jangan kuriak-kuriak itu aja. Curhat tonton kuriak-kuriak, membangunkan orang guring. Itu naranya orang menyangka bah stres sudah aja. Nah, jadi curhat munajat itu dengan ucapan yang lirih, itu munajat naranya. Jadi munajat itu ucapannya lirih, arti lirih ini bibia kedengaran, tapi jelas lirih naranya. Munajat ucapan yang lirih dari hati yang pecah berderai-derai. Nah, munajat. Jadi munajat ini kumpulan dari keluh kesah kita. Sekaligus kita meminta lawan Tuhan jalan keluar, kita ucapkan ke Tuhan, disebut munajat. Nah, tapi sebelumnya para ulama hendak bermunajat, puji dulu Tuhan. Nah, memuji lawan Allah dengan cara macam-macam. Nah, ya Allah di kita. Bahasa Indonesianya nih, segala sesuatu pian ampunnya. Nah, termasuk diri ulun, termasuk anak bini ulun. Dan segala sesuatu pian yang ampun aturan. Nah, pujian nih. Dan segala sesuatu pian yang berkuasa. Nah, ada yang selain pian yang sanggup merubah keadaan, melainkan hanya pian. Nah, pujian dah. Nah, hanya ma'adu pulang ya Allah. Ulun babisul. Nah, ma'adu naranya nih. Ma'adu. Nah, ya Allah ulun babisul. Dan juga ulun sekaligus baburut. Nah, dua sudah pengaduan. Dan juga sekaligus senjata ulun selama ini masih di bawah standar ganalnya tuh. Nah, di bawah standar, makanya ulun minder wahai Allah. Nah, ma'adonarnya terserah aja, ini contoh aja, 3 contoh aja. Nah, permasalahan hidup kita kan sama ya kalau. Nah, sudah 3 ini kita aduakan ya Allah. Nah, berilah ulun kemudahan kelapangan dalam menggendalakan senjata. Nah, 1. Nah, berilah ulun pengobatan dan kesembuhan dengan cara yang mudah terhadap bisul ulun ini. Nah, dan seterusnya. Bila sudah ninto, hanyar wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ditutup dengan salawat. Nah, itu munajat naranya. Bahasa apa? Bahasa masing-masing. Pian orang keluar, bahasa keluar. Ya Allah. Ya. Nah, silakan aja. Masing-masing jadi apa itu. Kalau panggilan mahayakan domina Tuhan kada paham aja Tuhan. Nah, munajat ini bagian dari zikrullah juga. Nah, cumalah seluruh kalimat yang tak keluar dari mulut, baik zikir, baik salawat, baik munajat, baik doa, baik la haula wala quwata, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa anta, seluruhnya tadi terbit dari hati yang paham adalah. Nah, paham. Untuk minimal benar paham tuh. Arti paham di sini sadar atau memahami keadaan kita nih hamba. Nah, itu. Kita nih hamba yang ampun aturan Tuhan. Nah, itu adalah
Nah, imbah nintu setelah kita paham bahwa yang ampun aturan Tuhan, kita kada kawa unggal, disuruh kita bersangka baik lawan Tuhan. Nah, bila sudah ada sangka baik di hati bahwa yang ada nih baik aja, nah silahkan ya, hanya berucap di muntong. Amun di hati belum lagi berdamai lawan Tuhan, nah berucap di muntong itu kamu napikan aja. Nah, berdamai hati lawan Tuhan dulu, bila sudah damai hanya muntong berucap. Nah, berucap. Jadi zikrullah ini kita saurangan bisa atau wayah berjamaah. Wayah di sembahyang hajat dinto nah kita bermunajat dengan Tuhan. Yang sujud terakhir tuh di situ. Makanya kan sujud terakhir sembahyang sunat hajat itu talawas sedikit ya kalau. Artinya kan sudah maklum talawas. Apalagi zaman kayak ini nah bagus benar doa yang dibaca. Selain kayak biasanya kan Rabbana Atina biasanya, Rabbi Firli ihdinas siratal mustaqim biasanya. Nah, sabuting yang jangan tertinggal zaman wah ini. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepada pian al-afiyah, afiyah. Nah, arti afiyah itu tinggi dari sihat. Afiyah namanya. Afiyah itu tak kumpul di situ sihatnya, selamatnya, lancarnya, segala-galanya afiyah namanya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afatad daimah. Mu'afah itu artinya kita tuh selalu dalam keridhaan Allah. Ibarat salah-salah sedikit ditolongi Tuhan, minta ampun, diampuni Tuhan. Nah, mu'afatad daimah, selalu dimaafi Tuhan. Pertama tadi diberi Tuhan afiyah, kedua selalu daimah itu selalu dimaafi Tuhan karena kita ini banyak salah. Lalu kita kena musibah kita ini karena kesalahan kita. Nah, fiddin baik itu dalam perkara agama ulun wahai Tuhan. Nah, wad dunya ataupun di dunia, wal akhirah maupun di akhirat. Nah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Baca 3 kali di sujud sajadah, sujud sajadah aja. Sujud hajat tuh nah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Afwa pemulaan tertinggal lah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Amun pian hendak-handap aja, afiyah aja sebutin boleh ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Selesai. Handap lagi kadang ngalih. Atau bahasa kita aja bahasa Banjar, tapi mun bahasa Banjar dalam hati jangan diucap di muntung. Mun diucap di muntung batal sembahyangnya. Nah di hati ya Allah ulun minta afiyah dunia akhirat. Nah, bahasa kitanya toh. Nah, bila kita berucap meminta lawan Tuhan, ciri Tuhan hendak memberi itu aja sampai baik kita. Sama yang mau ulahkan meminta ini Tuhan juga. Berarti Tuhan hendak memberi narannya. Nah, itu. Nah, lalu dipadahkan di sini au bil munajat. Apa contoh munajatnya? Ka ayyaqula bahwa seseorang berucap, nah, ya mughisa kulli malhufin. Nah, ini kan ini memuji narannya dulu. Ya mughisa kulli malhufin. Wahai Allah yang menolongi tiap-tiap orang yang tajalapak di kita. Malhuf itu tajalapak. Bahasa Banjarnya tajalapak itu apa bahasa Indonesianya? Artinya kan dia masing-masing lah. Bagi pelir pagat ke artinya terserah ya. Nah, tajalapak tuh bagi pelir pagat. Nah, Mbah Pang ya kalau penyawaan nih gitu lah. Nah, kayak apa sakitnya mau ditatak tapi pikiran harus tagatil tatinjak kawan aja sakit pin apa gimana pagatnya tuh. Nah, artinya kan wahai Allah yang menolongi keadaan ulun yang sarabang sakit ini nah. Istilahnya kan perumpamaannya aja tuh nah bagi pelir pagat kita tuh. Perumpamaan aja. Nah, itu. Nadahu sekarang ini ulun memanggil pian, minta tolongi. Nah, wahai Allah yang pian itu menolongi tiap-tiap orang yang sudah kadada lagi jalan keluar, tajalapak di kita. Nadahu. Nah, sekarang ini ulun mangiau pian, memanggil pian, minta tolong. Wa ya mujiba kulli muddarrin. Wahai Allah yang memperkenankan tiap-tiap orang yang sudah bahajat benar. Mudharin itu bahajat benar. Nah, bahasa istilah orang yang pahuluan takapet. Nah, wahai Allah yang memperkenankan doa orang yang takafit. Da'ahu ketika dia berdoa. Nah, ya Allah.
Nah, ini memuji daratnya. Jadi siapa aja berdoa lawan Tuhan, Allah yang memperkenankan. Nah, ini pujian dulu nih. Jadi munajatnya memuji dulu. Wa ya haliman, wahai Allah yang halim. Arti halim ini lambat marah. Ala kulli dzi habwatin, atas tiap-tiap orang yang berbuat salah. Asahu, ketika dia bermaksiat kepadanya, kepada engkau. Nah, ini memuji, jadi lu puji terus Allah Ta'ala itu. Wa ya qaiman, wahai Allah yang qaiman. Arti qaiman itu yang sidin satu-satunya sanggup mencukupi, bil kifayati, dengan mencukupi. Jadi qaiman ini artinya kalau di bidang usaha Allah yang memberi rezeki. Nah, qaimannya artinya pelaksana. Cak ibarat yang menyembuhkan nih Allah Ta'ala. Nah, qaiman benerannya. Nah, cak ibarat misalnya mengeluarkan dari masalah kita ya Allah Ta'ala secara hakikat qaiman benerannya. Jadi Allah yang qaiman, satu-satunya yang sanggup. Tulis di bawah sanggup, di bawah qaiman itu sanggup. Bil kifayati, dengan mencukupi. Siapa yang dicukupi? Liman atharahu ala dunyahu. Nah, bagi orang yang atharahu, bagi orang yang mau mengutamakan Allah ala dunyahu, inya mengenyampingkan akan dunianya. Nah, wahai Allah ya kita. Nah, ulun ini nah lawan pian pang lagi meminta. Lain dari pian kada sanggup, dan ulun kada kewajib ucap sudah yang terjelapakan kayak ini pian pang sudah. Nah, ini maka itu tuh contoh munajat. Lalu ujung-ujungnya sekalinya as'aluka, ulun minta lawan pian. Nah, ya kalau jadi memuji dulu, batu hajar meminta. Apa yang dipinta? Al-wusula, kabul hajat. Nah, wusula itu kabul hajat. Ila ma la asilu ilaih, kepada suatu perkara yang selama ini belum pernah kabul-kabul Tuhan. Nah, gitu juga pemahamannya. Ila ma la asilu ilaih, kepada yang selama ini belum kabul-kabul juga. Illa, melainkan hanya bisa kabul bimaunatika, dengan pertolongan pian. Nah, selama ini ulun sudah ini beratan kada berhasil juga Tuhan. Bergaring nih kasana berubat, kasana bata tambah, kasana minta banyu, kasana macam-macam sudah, sampai yang kami seorang diminumnya sudah kada ada juang piang-pihnya. Nah, maka itu yang disebut ilama la asilu ilaih illa bimaunatika, melainkan dengan pertolongan engkau juga. Wadab'a, atap kepada wusula. Nah, dan ulun meminta apa yang dipinta selain kabul hajat, dab'a, minta tulakakan. Mala utiku dab'ahu, kepada kejahatan atau yang kada bagus, yang la utiku la dab'ahu, yang ulun kada sanggup menolaknya. Nah, illa biquwatika, melainkan dengan kekuatan pian juga yang sanggup menolakakan. Nanti contoh munajat lah, contoh munajat. Was'aluka, ulun minta pulang lawan pian, khairatan piha afiatan. Ulun minta kebaikan yang dalam kebaikan tersebut ada apiahnya. Wa afiatan, dan ulun minta afiah piha, yang di dalam afiah itu khairatan, ada kebaikannya. Bi rahmatika, nah dengan kasih sayang pian juga yang ianya. Ya arhamar rahimin. Nah, ini contohnya. Bagus benar ini diamalkan. Nah, cuma pian hendak munajat ini kan kada sama masalah. Jadi ulai karang masing-masing. Nah, karang masing-masing sama laman mengarang ya. Sekalinya 10 lambar. Banyak benar 10 lambar itu napa-napa kah? Sampai yang hajat memerlukan acan aja dibuat juga di situ, kada usah. Perkara acan tuh harus dibuat. Nah, yang penting-pentingnya aja. Munajat yang terhebat sekaligus di situ mengandung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lengkap sudah nih tuh, apalagi? Jadi anak ngarani bila laki-laki Hasan, bila bini Hasanah. Nah, bagus benar, Hasan lawan Hasanah. Sekali anak pulang, laki-laki pulang Husain. Nah. Sekalinya anak pulang, laki-laki pulang Hasan. Nah, punya hak senun yang tertinggal. Nah, itu contoh munajat satu dulu lah. Jadi bila kita tuh misalnya ada masalah, maka ujar bubuhan ahli hikmah. Nah, zikrullah tadi dasarnya tadi minimal hati berisi pemahaman bahwa yang ada ini sebenarnya baik aja.
Tuhan bakal hendak lawan aku garing nih baik aja. Nah itu dulu hanyar muntung bawirid. Nah bawirid. Nah paling bagus zikir yang sudah jadi wirid. Ya contohnya roti pelatasnya sudah. Apalagi? Nah mana kan roti pelatas. Lagi zaman wah ini kan rugi kan membaca ini. Baca situ pagi sore baca. Nah itu contoh zikrullah narangnya. Lalu yang kedua, hadang dulu sebelum yang kedua, yang pertama, nah, ada orang yang bawirid bacaan tapi hati bertambah pusang terus. Nah, kenapa aja? Maka disebut zikrullah ini maulah ujar bubun al hikmah melapangkan kesusahan. Nanya pang tadi hatinya tadi jahil. Jadi zikrullah itu memang menghajatkan ilmu itu dulu. Nah, apa ilmu? Ilmu minimal paham dulu. Apa yang dipahami aja? Paham bahwa yang ada ini yang sekarang terjadi lawan kita ini baik aja, bukan datang dari makhluk tapi datang dari Allah yang maha baik. Kebaikan apa aja? Nah banyak kebaikannya, menghapus dosa yang bahari. Pian umur berapa? 60 tahun. Berarti zaman Rano Karno pian jangan-jangan. Nah zaman yang bahari waktu pian SMA itu jangan-jangan. Nah, banyak dosa yang kada kerasaan. Mau diingatkan dasar bujur leh aja. Nah ini tuh. Jadi banyak kita minta ampun lawan Tuhan, tapi Tuhan kada mampu nih. Tapi ada caranya. Walaupun kadang kita minta ampun, tapi Tuhan julungi musibah. Dengan musibah tadi kita mau memahami. Oh, ya kita. Nah, paham kita. Nah, tapi walaupun kita paham, disuruh kita berdiamlah. Ada disuruh bersyariat juga. Nah, apa di antara syariat kita? Zikrullah. Supaya hilanglah musibah kada, supaya lapang dada. Nah, kita jangan benar bercakap-cakap muha lawan Tuhan. Ya Allah, hilangkan musibah. Oh, harapnya Bang. Siapa yang mendatangkan musibah? Allah. Yang menentukan apabila lamanya musibah ada di dunia ini Allah juga. Allah yang lebih tahu. Nah, jadi kita tuh minta supaya tufarrijul gumum. Lapang dada. Nah, mau open lapang dada. Maka bila sudah lapang dada tuh pian gawiannya wait and see. Benar wait and see. Nah, melihat dan dia takorihing. Nah, wait and see. Tapi nanti wait and see lah. Nah, nih. Kita bisa juga bahasa Inggris enggak? Nah, wait and see. Nah, jadilah walhasil. Nah, ini yang kedua nah sebuting guru memadahilah. Nah, ujar guru bahari bila kita tuh dapat musibah kancangi bawirid setelah hati ridha dengan musibah tersebut. Nah, ridha dulu kita. Ya Allah, nah, ulun digaring, ulun ridha aja. Nah, karena yang ulun hajatakan lawan pian tuh karidhaan pian. Apabila garing nih menjadikan ulun tadi pian ridha dengan sebab ulun garing nih, kada apa-apa ayo Tuhan. Nah, itu dulu. Itu contoh garing. Ya Allah, ulun kada berduit. Nah, ulun bertakun pun pian dulu, pian ridha lah ulun kada berduit nih. Ya Allah Ta'ala mun nyawa ridha aku ridha juga. Mun kaya itu Tuhan ridha ya ulun. Nah, jadi hati ini sudah lawan Tuhan tuh channelnya itu sudah terhubung. Nah, sudah terhubung hanyar bawirid. Isi wiritan kancang-kancang. Nah, lalu apa tujuan bawirid? Semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, inilah yang disebut akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh bila dapat musibah ridha. Lalu sidin bacaan. Nah, bacaannya pagi, sore, siang, malam dan sesudah 5 waktu. Nah, jadi hidup jangan kada bawirid. Nah, bawirid. Apa wiridnya? Nah, para ulama sudah menyusun. Ada rotibul atas, banyak lagi. Kenapa ulun menimbulkan rotibul atas? Karena ini kita baca ya kalau. Nah, itu Pak. Anak ulun menyuruh yang lain, ulun kada membaca itu. Nah, kada sulak kada sesuai pulang pemandiran. Ya Allah, baca rotibul atas juga kan ulun baca ini. Nah, baca Quran yung tamat setamatan kalau disebut kada tamat asal Quran itu. Nah, cuma sebagian ulama memadahkan barang siapa membaca rotibul atas pagi dan sore dihukumi sudah membaca wiritan Nabi siang dan malam, pagi dan sore seharian 24 jam. Nah, ayo apa lagi? Nah, amun pian adalah membuka menelaah kitab Al-Adhkar, amaliyah-amaliyah Nabi atau yang ada dalam kitab Syiarus Salikin tuh nah.
yang amaliyah Nabi yang wiritan yang siang, wiritan malam, membaca gen nyanyuk yang kepala. Artinya banyak benar. Nah, banyak nyelih timbul nyanyuk akhirnya. Nah, membaca gen nyanyuk. Maka para ulama baru itu paham udah kapasitas utak kita ini nalih. Utak kita ini lain utak bubuhan wali. Utak bubuhan wali nintunya sembahyang sanggup yang berapa ratus rakaat. Amun kita ini mendengarkan sudah rabah. Udah baru menggawi lagi. Punya rabah waloh. Mendengar hajanya. Semalam yang nisbah saban yang 100 rakaat. Nih Pak Haji Ripin ini nak asal siop sih. Nih, ulun kan imam sih di belakang menggitir sudah sih. Nah, pengalaman 100 rakaat menggitir sudah. Tambahi lagi sok 2 rakaat mendagoe sok. Nah. Nah nih tuh kayak apa orang-orang wali ada yang sampai 1000 rakaat ya kalau. Nah, ada kawah kita nang kayak itu, maka jalan mudah para ulama. Ambil yang sedikit tapi al-jami' mengumpulkan yang banyak. Nah, ambil yang sedikit tapi mengumpulkan 24 jam. Pikirkan udah halus. Nyamannya sudah ulama menyusunkan cak ibaratnya tuh ramuan tuh hadap minum aja lagi. Pas ramuannya. Standar aja kita. Kada ada yang kebanyakan piksin, kada ada yang kebanyakan uyah, kada ada yang kebanyakan acan. Kebanyakan acan kayak apa? Bingusan. Cak ibarat sambal tuh acannya kebanyakan. 3 kaping ini gendalnya nah mulai sambal acannya. Aduh. Nah, ini pas ramuannya sudah hadap minumnya lagi. Satu. Yang kedua, tarsambung kita beisi sanad-sanad ilmu, sanad amal namanya. Nah, jadi jangan hidup kada ada beisi nasab mulia. Kita nasab keturunan sudah sakit mendengar. Abah padaduan. Nah, kai panyaungan ayam. Kuitan kai ngalihai. Anu membangun yang perusahaan germo sih Den. Nah, kan asa ngalih kita melihat membaca kadada bisa nasab mulia. Maka caranya ambillah amaliyah yang bersanad. Maka kita beisi nasab mulia pintangan amaliyah. Atau ambillah belajarlah kitab yang bersanad. Maka kita beisi nasab ilmu narannya. Nasab ilmu mulia, nasab amal yang mulia. Itu wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.